Ala, mekdos akor, mesa akor, ashe tintse amba Yemba TV, menegala, mpejo, miam tsenshoni. Miam tsenshoni de l'ombutte mesa akor, ane ewo, ane ajo, lela, mpevo, menzmepe, tindorshi, Mentunya, emien vraiment me père a m'lami atou indeno indingati anti Centrafrique mbo autant meton vin et pop Cameroun a parler au pop sang accord asintrou impéjou ante mess accord embing emfou dirkele temfou lazier et repas temtembo a gamnankanga pour le konya mi konya pas a ante 10 ans non trop le corps impéjou kati en zone de jeunji. Pape Vonjou ane miam tseng eshoni mesa akor pamia pêche et tepong antimba Yemba TV mendigala mesa akor ane jolela impe fumentenja endor impe fumenzape tinon kontenja ane ya wopa a enfu menzape a malami anti Centrafrique enon tindien ashira pa ma a mejo et popi potan pogenu potan meton vin po menkre et ton vin temi ngomna Centrafrique al to lesie mon kem yemop ensem mbinke pa a ponon dire alikele tapipi asin tronteu alwoyi ngomna met akepe chike pa a mo al forum oketi fogeti met dire kele akali jopa a ngoy nyeroyi atam ton vin anti bangi mi andi aliti ela Centrafrique mbo ngang apontel penkap en insa krintoro nzba insa megemta pupa a mepi mbi foke desi anontu pojo ashente ketemet pojo ego popi pogre anu ane nju etongo popo pogre nu ane nju mba lewa pomponte alipe ezejon kamet kage pin tor le corps popundi ncheno ego tamme ton vin mi ntiru pa a nkwa po epi meke kem je mop isingo e pro Cameroun mi shi ngo pro Cameroun pa ngo pro Cameroun pa a eche ane e polgem e polfage pour le veau ego pop potang det on pa a e pour le pour Centrafrique mi enche entwo nanga almering mense nzonu pa ni le khele tesi ngoy ngomna agopin jo le lawop agojo mekte wop mi bingzem anu no jome ke teta moncho et puis non dieu ali khele azingol agapa ma pa a minon ge ego tang ton pa mo pogo ntwa sa wop is not ko nsankrita ndon dieu le khele me ton vin is nge pop nden ko legem ke megembia pa ngomna pen dieu le khele pop jon kap enta nkrentro mensa megemta pa a alors inzi et le collet mlami européen papa a epingzem et je anya enang egejo angele epinze no pie atchola telo enanga epinze fo a meketi izengo emi oponte le knonde le kele nyin arozro anewe bo shemet enon tsankap ten enon enku ojo tanchu nzeba opien tsankap tanchu nzeba pa a enon shinako enon tangala pop et pop pour Cameroun et pop pour Tang et puis pop ngo pop net manchi danchi na dieu ngom na le kele anujo a nju yere wop poka ko mlami des gens ton vrai dat non tok non contrisé je la mettre mbing shin ati singo ma a jour tele pingin be jen kabzi be ga ya enon zetela agom omnianu enon entiote a moche ananta tête me pe gable ko mbo anu azenzem mpe jiti nje pa atopop Mesa
ça comme pas miam pe longom vo me ton pa bo me pingzim tingo antenja me tenja pa ndongo ante 600 de ele poti 600 pa et le richesse et toi non dire que les tu me fais les yeux et go akati et go akuti non if a pas te bombe tête an asko et gamne kanga pas le konya mi konya pa pour aller le ramazo moi que va junior tiogo akunchu tinsiana mo message asko injo pa asitoropo akati impejo Paul Koye Monde, an Zimgumtet, and a Musamata, Pamila, Epil Atua, Elesia, Milieu, and your Transumbo, Baccaloria, Antic Asni, and Kank, Antipral Amnet, Antingon Cameroon, Mishilukwa, Les Emra, Ala Mbongala. Ambo pomia ponto tentemepe ego to pon frank azina makintinche emmo patsop ndo mbonying ala min ndo azo enkonya ala min ko angelo popin tok nanga sipo mi mketi alors en out form ane jof equipment tempech ngontin ka azini akabnin kan ala apia ezitang ne se bilenga nzen kre ishe nzen me nzen mesh enem ka azini mo me pia mete jomba nyel ping tiluzun mbinko entso akake al to mo poem zen shinjo ngono shatet mbo mo pon zen simit nsi alors esumbo la mis non se a frère corona azepe non gang le que quoi que push d'invasion la route moi je cas in met enjo bi mi sunga to ero enke mo tunga wonk po famba ndozo zi po combine chat toi nanga suite non frère ndokshi ngom na pral ambino itenu ane chaise ni moment mo François ngamia mbingu si ashitingo anti mbatang te ke ponga zia a konti batang non tok tenjo pa asi enon enzing po akapinza nganze enyen tekni ambu nguren ka az ni moment awbol rofa ndogum e wo shimbo me e retombo lombeti mi mense enon shem wo breve wo probato ane chisi anjong mingzeng o certificat ane che zinelofo nkmbo mi apunchirino msh ante pral ambino wota anzonzembo ane kazi kan kromet ane jongola po kumetosi makumbia anzwa Messako impelo gom fo meglo gom fo pa ejo ekane ekwa ana atchela le mot bafu le mot antiofo egol kak eti epofo isno mbete ane mesang ane sang tiongong ane ngu ntsapia men topia mrimbia ejosi impewula le pimbeti chol kamet metoti ezin ngo nzani ane nkwam tisong ante Cameroon temle pingol pa a nzishan of mo metoti izingo enzani entimbinza pa a alongol level of fashion tatel kele ma am ngo mi go kele ko te itachol kamet eti egon ti chela ashi ishi entoro amole mangmo franco mecheso gom akingo tintel tung ndu mbinza nonjo aketi impeju Le mot est profond fondamental. Asingomia frela ezite fo anenzum tet ane mesang tsopia anengola Jésus pompe la rotsen zemlegem est profond tembo mak polormboti emu mele alekak mbing kodala afrela le mot jongwet akmingosi ane tsomo pa ngozo po metem nyingatela tso nyinga pingelong khumga mla popte mekem pa me fo epifo pokndan ta tankuti ngazin tunju ngozozop timbin kungo azisangala ntsumtsum popte ake sonde mbochu nzum tsoble fam mrumbia anamsang meta wey pompe eula mekem pom fo antul afo fondam gang popumbo te amia kola anofu nge ponong te jopa anunget ala topup woblu nong ten jopa anumala topup pom ma zom chup alore mbutelmu den kap ezi entwo antum fola pom kabala epungo enchu det enzba ntsa nkhulukwa mem ntsa ntsop sambia momegam toko nkab jongo zipo keming mala pono shwole kle epa a ngo meket emi mejo me ping nga simo ejo ngo mlami posi eno eshintela alikhle njulmo pa ngojumi apa afe ambonyingtsem antrefo fondomga pangwet mpena njo shungne setomfo alongamakem mo nshambungo ambeng anumba nungo bukinji mlapu apoye natama alen timele mojo e po futu mak ayure ya montu membombia e bien ba no docteur e shon po menon pa de mo zimpo awie bi no telefo ngapte mo shon mba shon wonzu bo shon po metem pega ya wa awo fa se mesi nze konje ngogo ko mekem pa mo fo pok mingzung go sipa
enonge atenu egozo pongule asingo nula afo entemtem mla popte pozing doge enjit set from fop mon jambungo ambeng ndele khile pola pa mbien kenongo entrin kong ali khile apo pop anting akojule potomoko mbema pu ndoksh mba melong chungte almo nkulambongo yo gontra bre ya wa alongo a to disipala khe longo no mango mbia ibre kambala mbien khande no ga pega no la mele khe folo ko entong bo menanga si zo ma shole ma zo te nango zo me zo mo ya wa me bre sinda ne nem shung bo bo zo me sheng ye zo te zango zo nge ma si ngate ambo popo fo anying banga amenzu e apungo ko jile e ndre fo e ze ma pete mak ngam me po ndo tante atan shunong chi anu jole mo cho te aku azing ndanda ala shele eze njo mbe pa ma ga azine le tet ngo magana me le ana me sancho te na mo jola ngate mo popo e fo pongo ko jile te mak na ye chi pa lu sila me ka pa man ka ko na me po le tan shu ngue atan te lo ko zonga po lo pu ngo mo fombe la nyen fokale allié la jongwet al trombon te natma mbulung fondom gang yingwet age yisharnendem e charne e pofo metem am bezen bo me san tro de le gilemu o pendenge ngaze sakun kuma o le que te préparer bon non bo ba ndia rom vonene o ni aussi encore visita njo que gros ndangu dans ma maison remettre demain ma maninga tsuna atlambote donc priya ngon sere mbisi ngelum apimbo rama mi mekem pas me fontia pombo mi rapport chingewo contribution ma mi de lum pomge pas non rapport mes artistes ce rapport mes observateurs de nous grand programme mi ma pinjoa enthousiasme boye bienga une jonga qui a raison à l'époque me cromme que nous année 2020 22 mois mon donné ici Asie le Mousi le 3 décembre c'est le 10 décembre 2022 on dit que si tu as un moment où tu es ici mais ça me comité technique d'organisation un bien faux papa nzengde bon alge nyenongo ju entenju mbetem bon yinget asang selekle ajunget agoko ntombon ngan ju pa nyinga funtsum agnang chance ga inanga ontelmu président zing assis ma membru ma ya mon den gombia nous collecte restant ba te collecte élage collecte élage donc voilà nous premier collecte restante collecte élage le 12 juin président consomma collecte élage le 11 juin plutôt collecte élage le 12 voilà après ça bon du désir bon donc à mon moment folle m'avait mon frère ça y frère ngo songo pendant papa nous savons mes ambitions bi notre comité technique d'organisation que arrêté pour aller et atteindre les objectifs même moment les gens un mouvement d'ensemble oui un thème bien mpek min sambo algene son pa natma mbulung fondom gang arteze ingwen jezi a pingdongche enasi oil tokti e sung pa almula agopop oil tokti ndut pom yange mekwet mbuti le mot est trombon a faux alongche ngomiala la popte mekela alzepa mambo kizin tension ngomo meju natma fondom gang a pingzung chinde ezel gomo meju Messako ane ajolela antimba Yemba TV Yemba Jopin menegala impezro ngezropa ndrone chitwet antiti sontang entok eshe ante pengrong mili ande anka alaga eshe ante anka alaga met mbinjo aleshe alichiti mba ntamelo klimador ante pengrong emo ngwa kopso ego ngwa kopso jamet ngomna nkamlemu ti sontang ala mbom ngwen pa ego lkhele nyin apezu anjeyi inzingo yi azibe no onkanjinga apia nkanjinga ke enjepoma ke mumfe kozula anje timile apish di koji kapa ma emma ndoti antengbun ekopso met mekepi nasi a enjo agoyi meghemega meshi zesi nanga menzinse epomne no epin chupom no anewie wo shemet menzinse pomne no epin je epom no pa a allo atirombu nkamlemu allo atirombu chiten ego ambugo chitenu twet
antesi ton temps alors asingo ambu et promenon le woyi me lié le ni mbu a lege ni mo an hekan apin helan si pa ndon tite ni ndon jefa amu ni agon jike mlami comme le mot me le pa yem ko mo papa ngoyi ale wi awon ni le temi a antesi ton temps a fo wa wo chemet mi man do tesi antengo ngamet bo je chemet at lord ni simon dingte me pingo mo chinon lié le man comme le mot et qui sin e che bien nche endoto nchute ndoto nongo pa le woyi mezin shel ma pa mundo ni chemense de fo antru klimador an me farnense klimador en tok tunko am farnense mangmeto atizem ajo e pomnon e pin mba monti ale tru ngon kane sandu timi sene mbe endro mangmeto awa non dire le pomia anu jamais asingo nozi impermitum mponte nasi e famu mbon ntra nton ami altati son antiti son temps enda bon tre Cameroun anan kwa mti son timi emi egaba Cameroun empem ponte nan jamais tolu kele nye i chepuma que in chen on kanjinga que in chetan duty emi ndang ngbeng ngwa akopto nzani manteo moti son agale elani mlon nzan chetefa ambo joramen semet akemi chante pengron mnonjo a jamais wa a ndingo parlier ezipozingo ego ma miam grand school sin kanser ti son temps ke popingo tinzing engwe zobligishi zing pa inga de singon khu e shemin nkhilako mlami mzati mlele khale a Cameroun apop a Cameroun andoti amingoyi impermitum mli andie e pomia e pom po Cameroun tum temi impopungo si po no njiko ari no nunga tole nyembie liga ndoti tingo ntunye ntunte no mo mola alani dengue afoshi o nze ngutezi akamingo ye wo shemet mino njoli khale nkamle mo nkwela ti son temps asino to no ntra pa o khop de we wo shemet et puis tata ndingo ishe no mamla mizin she na tizo pa nzin tipo de san khu mizin nje won kapte wo trofa ale khale ni pinko de goyi akwa ama kopso antengwangla apin zanni im alangasi awpa awpa ashunala ale khale mo e mitingwang nge anhu apingo alansi asia ndonyefa bi monte zamban le tipo mbang mbonte azaba chembon ankati popa a elo chanewe o chemet ngo ban le président ponti alitiu te nyin apin chimlo akupto ngwa te pon mgoy apete le premier mnganka agol pe timbengo bia minduzo nzin ngwa popo bopamia mesako amba Yemba TV menigala azropa a Kevin Junior Tiogo Franco Michesogum engo popo tonchi ntote emedavu nkeng amingo mo she ntopancho asa ambo ogbangu amitap Olivier Jamanta Femewe Olivier Taf peton poup ngontrowe ache mpe amnfu anam no swe. Sous la supervision générale de CELI, Comité d'études de la langue Yemba, l'Académie Yemba lance le challenge 20 000 mots en Yemba. Et oui, 20 000 mots en Yemba est un dictionnaire en langue Yemba qui vient booster le niveau international de notre langue en l'intégrant dans le nouveau vocabulaire de la mondialisation. Ce grand chantier de langue connaîtra son premier palier en juillet 2022 et réunira autour d'une table les grands experts de la langue Yemba pour décider et intégrer le Yemba dans la mondialisation avec la réalisation d'un super dictionnaire de 20 000 mots minimum. Yemba la Pour réussir ce grand chantier linguistique, l'Académie Yemba a besoin de vos soutiens multiformes, intellectuels et financiers. Contact Mobile Money, plus 237 650 29 56 20, plus 237 670 93 83 70 et Orange Money au plus 237 693 91 97 63 et lien PayPal. Rejoignez-nous et faisons rayonner notre langue, notre culture. Hachizim do pranti kengriti, dindong wanjit full ashwe.